Okay, game to na ta sa ato ang main event bakbakan diri sa San Juan, Inayagan, Naga. Minaog sa game 1 ang team Minglanilla against team Karkar. Kini game to na. This ball game is organized and presented to you by Boss Eugene Omani Promotion. Sponsored by this following people: Mr. and Mrs. Kabahog and Family, Ma'am Gia, Manager Aldwin Cara and Court, Inayagan Barangay Council, Mr. Alvin Rapot, Mr. Neil Real, Mr. Virgilio Libor, GB Resort, Mr. Windra Anggot, Mr. Kit Anggot, o Mr. and Mrs. Mirna Bourbon. Thank you so much to all our sponsors. Yay ka! Batman again! Glenn! Yay, gikamang ng ngabog. Glenn! Out of the box! Out of control! Bola sa ating Minglanilla, Servisyo Rimon. John Carl. Corner. Servisyo Rimon. Rimon lah. Bundak ni Janib sa gangog. Ini bill to bill action eh. Out ball. Bola sa team Karkar. Bola sa Karkar. Shout out nila ni Limjon diri ni Pampart Ernie. Ernie Basalan, nila ni Aaron Villaver Kulot, nila ni Diso, nila ni Servisyo Batman. Yay ka, Batman. Gangan ng pak ni Batman. Sao di dyan, Carl. Buanga, wadam ha. Kuha pa. Kurak niya, Bog. Side out. Shout out sa ni Cordo. Shout out nila ni Jack. Jack Diamond Julian. Yay ka. Shout out nila Elgin. Yay! Abog, bidakdak. Kipon ang Glenn. Ibahugan na bayo sa team Karkar. Bang! Banggi si Rimon. Bola sa team Karkar. Bola sa Karkar. Servisyo Abog. Abog again. Outside, bottom. Side out. Side out, side out. Bola sa team Mingla. Servisyo Janlip. Yay ka. Inside. Inside the box. Bola sa Karkar. Okay, back to the ball game. Bola sa Karkar. Servisyo Glenn. Blanket Master. Abog. Batman. Bottom. Nice play coming from Batman. Perfect shot. Karkar. Servisyo Glenn. Outside. Out ball. Bola sa Minglanilla. Bola sa team Mingla. Ayaw to, pedong withdraw. Servisyo Raymond. Sipat pa na yun. John Carl, defending team Minglanilla. Glenn on the attack. Abog. Ito pa sa inyo. Abog sa gang. Abuyog na yun. Outol. Si The Drunken Master. Ang score, maulang tiyapon. 2-0, pabor sa Karkar. Servisyo Batman. 2-0 ha. 2-0. Ha? Naka-ono na mo? Ono dos. Rather, ono dos ang atong score. Sige, sa kong patlong ang imuyagon ko. Mutunog din. Mutunog din sa bagis. Servisyo Batman. Glenn. Iyay ka. Saggang yapon. John Carl. Dapat si Edwin sa kong leo. Ganda ng dipinsa ni John Carl. Bola sa Minglanilla. Hindi tumama ang team Karkar. 2-1 ha. High score, pabor sa Karkar.
Karkar. 1-2 ha, atong game to. 1-2, pabor sa Team Karkar. Service yun Giancar para Igualis. Glenn, Giancar, abog. Yay ka. Munti ka na si Glenn. Out. Oy. Out. Side out. Side out, side out. Bola. Oh. Service yun, abog. Batman. Okay. Glenn again. Answer by Giancar. Punto. 3-1. 3-1 na, 3-1. Karkar. 2-point lead in favor of Team Karkar. Game to of the main event. Puntos. Away from home. 1. 4-1. Karkar. Service abog. Puntos again. 5. 5-1 na, 5-1. 5-1. Okay, ball game resume. Bola sa Team Karkar. 1-5 ato score ha. Giancar. Answer by abog. Raymond, the Drunken Master. Throw it away. Change card. Size 1. Size 1. Size 1. Oh, if you are looking for a cabinet maker, visit FB page Modular Cabinets by Jobel Docante and call cellphone number 0939-797-3934. Ingon mo, nangaro lang Batman. Una lagi. Ingon sir, naktakon ng dagang Batman. Ay ka. Side. Kuha pa yan, nakabundag sa bog. Abog again. Nangulata na ang Team Karkar. Giancar lah. Labok na to ha. Okay. Pang. Iyay kay Darah Pikas. Patay. Human silang abok. Puntos. 8-1. Gilubong ang Team Mingla sa game to. Abog. Out ball. Ingon sila, naglarot mo ng Batman. Service John Lip. Iyay ka. Side out. 8-1 ha. 8-1. Last four ang Team Mingla. Ang Team Karkar. Servisyo Karkar. Bola sa Team Karkar. Servisyo Glenn. Raymond. To Glenn. Iyay ka. Giancar. Going for the kill. Giancar again. Short. 9. Last 3 na. 9-1. Walong puntos ang Kalamangan. 9-1 Labaw ang Karkar. Yay ka. Glenn. Giancar. Padpad na bang. Pabutahang abog. Tok po ni Batman. Side out. Bola sa Team Mingla. Servisyo the Drunken Master. Yay ka. Kanlat Rimon. Giancar. Pasok. Luningning. 2-9 na. 2-9 sa atong game to. Servisyo Rimon. Wen. 3-9 na. Tres 9 ha, 3-9. Advance happy fiesta diri sa San Juan, Inayagan, Naga. In honor of San Juan Bautista. Yay ka! Out of the box. 4-9 na. Servisyo Raymond. John Lep, corner.
Answered by yay, wa kapandar sa motor. Si John Carl, wa kaapas. Bola kayo. Servisyo ang Karkar. Servisyo Batman. John Carl. Raymond. Yay ka, John Lip. Raymond firing, answered by Batman. Pundak ni John Lip. Outside football. Out ball. Yes, 4. Cheese 4 na, last to ng Team Karkar sa atong game to. Servisyo agin Karkar. Servisyo Batman. John Carl. Overhead, answer by Glenn. John Lip. Nako. Kinsa kay ma-outsmartan eh. Adto na Minoy. Kuha pa. Bang! Uka bagkas pa. Outside. Inside. Side out. Bola sa Team Mingla. Yes, 4. Favor sa Servisyo John Carl. Pundak yabog. Gahia. Kuha pa. Rimon. Oh. Pak! Ipato ng side pocket. Ay ka! Outside. 5. 5. Gis. Tinunga. Favor ang Karkar. Servisyo John Carl. Yege. Pungasi na. Magburos. Inside. Nice play. Brilliant move. Coming from John Carl Pilare. The pride of Mingla. Bola. Leo. 4 na lang. Bola sa Mingla. Servisyo John Carl. Hala ka. Yay. Lagi. Putukan mo. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ay ka. Dong Raymond. City G sa nagkaduol na ang Team Mingla. May na lang yun. Nagkatapok ang Mingla niya. Okay, back to the ball game. Servisyo John Carl. John Carl again. Raymond. Bang. Buwana. Team Karkar is on the offensive. Out of the box. Nako. Otso. Gis. Bola sa Team Minglanilla. Here comes John Carl Pilare. Para Noibi. Raymond. Raymond again. John Lip. Glenn lah. Wow, perfect shot coming from John Carl Pilare. The shot of the ball game. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Mingla. Servisyo John Carl. John Lip. Yay ka. Iguales Gis na. Lasto. Nabuhi ang Minglanilla. Perte na din sa bahay. Servisyo. Para tudak sa ang Team Mingla ni ha. Kung di makabaos ang Team Karkar. Raymond. Abog. Ay ka Glenn. Short. 11 for the win. Para daog sa Team Minglanilla. Para tudak. Glenn. Out ball. Congrats Team Minglanilla. Sila atong champion sa ato ang bakbakan mini 20. John Lip, Raymond o John Carl.